हाय फ्रेंड्स, स्वागत करुछि आपण मानकु मो चैनल ओडी बोली एंटरटेनमेंट रे। आज वीडियो रे आमे एक्सप्लेन करबा जाउछु हॉलीवुड रे एक सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म बो बुट्टू भूत फिल्म विषय रे कहिया को गले यह एक हॉरर बेस्ड फिल्म। बहुत समय परे हॉलीवुड तरफ एक सुंदर फिल्म आछि जो फिल्म को एथर रजरे बहु संख्यार दर्शक राज्य भितरे और राज्य बाहर उपभोग करछन्ति। आउ जेउ माने एही चलचित्रटी को कोनोसी कारणरु देखि पारे नाहंती, आजिर वीडियोटी खास तांकरी मानक पई। एही फिल्म रो कहानी और सिनेमाटोग्राफी रे मोहम्मद इमरान रहिथिबा बेले एथिरे मुख्य भूमिका रे अपराजिता महांती, अर्चिता साहू और बाबूसान अभिनय करछन्ति। सेहीपरि अन्यान्य चरित्र रे अछन्ति चौधरी जयप्रकाश, के रवि मिश्र, अनुगुलिया बंटी और उदित गुरु। तो चलंतु फ्रेंड्स कहानीटी को आरंभ करिबा। फिल्म रो प्रथम दृश्य रे जने महिला को डाहाणी लागिथिबारु तार पुओ ताकु नै जने महिला तांत्रिक रत्नमाला पाखकु नेइकरी आसे। महिलाटी देहरे सबिता बोली जने झियर आत्मा प्रवेश करिथाय, जेउथि पई से खूब तांडव करुथाय। रत्नमालार तंत्र मंत्र विद्या रे विशेष ज्ञान रहिथाय। से एक मरि जाइथिबा माछ आणे आउ महिलाटी को चतुरतार सह कहे, तो बाटरे जदि किए कंटा हैला तू जहा देहरे नै ता देहरे पसि जिवु, जदि तो देहरे शक्ति अछि ताहेले ये माछ भितरे पसि देखा। संगे संगे आत्माटी महिला देह त्याग कर माछ भितरे प्रवेश करे, जहा द्वारा महिलाटी अचेत होई जाए। अपर पक्षे मृत माछटी छटपट हेबाकु लागे। रत्नमाला एक धारुआ कटुरी रे शक्त चोट देई माछर मुंडगंडी अलगा कर दिए। एही परी महिलाटीर शरीर मुक्त हुए। पुओ तार रत्नमाला को किछि पाउना देई मां को नै घर को फेरे। रत्नमालार परिवार गप कहिबाकु गले तार एकमात्र पुओ बुट्टू छोट थिला बेले ता बापा कुआडे काम धंदा करबाकु जाउ न थाए। रत्नमाला बहु आगरु गुणी विद्या शिखिथिबार स्वामी को जणा थाए। से रत्नमाला को गुणी विद्या आरंभ करबाकु चाप पकाउ थाए, हेले रत्नमाला अराजी हुए। एहाकु नै दुहीक भितरे खूब पाटितुंड चालू थाए। थरे बुट्टूर बापा को तांत्रिक प्रलोभन रे पड़ी पुओ को बळी देबाकु जाउथिबा बेले रत्नमाला तंटी चिपी ता स्वामीर जीवन नेइनी आउ गछरे टांगी दिए। स्वामी मरि जिबा परे रत्नमाला एई तंत्र मंत्र को आपणे निए। झड़ा फुंका करी जहा दी पैसा मिले सेथिरे मां पुओ चलंती। आउ अन्य पटे से एसएचजी ग्रुप रु किछि टंका नै पुओ पई गोटे पोखरी कर देथे माछ चाष करियो। हेले बुट्टू को ए सब काम पसंद न थाए। मार गुणी विद्या कार्यकलाप को नहीं गाँव रे लोके सबुदिन टुपुर टापुर हुंती। थरे बुट्टू आसी घरे पहुंचु पहुंचु मां तार खाद्य परसी दिए। खाद्य स्वादिष्ट नथिबारु बुट्टू खाएनी। से विरक्त होई कहे, बोऊ तू बाहर को छाड़ुनु बोली मु गोटे किछि करि पारुनी। आउ सुनु तू एई गुणी गारेडी धंदा छाड़। गाँ लोके आमको नहीं केते कोन कथा होउछंती। रत्नमाला कहे, गाँ लोक माने कोन हमको खाइबाकू दउछंती, तू काई ताको कथा सुनुछु। लोक माने कोन गाँ रे रोजगार करूनांती। महिला ग्रुप रु टंका नै तोते परा गोटे पोखरी कर देइछि। कहिला कोन ना बाहर को जिबी। सुनु तोर जदि एते सुआदिया खाइबार अछि तू एइठी रोजगार कर। माठू एपरी कथा शुणी बुट्टू राग राग मुह करी सेठारु चली जाए। गाँर जड़े होमिओपाथी डाक्तर झील रिंकी। बुट्टू आउ रिंकी भितरे प्रेमर लुचकाली खेल चली थाए। बुट्टू बेरोजगार थिबारु डाक्तर ता झील को बुट्टू संगे मिलामिशा न करिया पई तागिद करुथाए। रिंकी एसएसजी ग्रुप रो किछि महिला सह मिसी छतु चाष करुथाए। रत्नमाला एउठू पोखरी पई किछि टंका नै थाए। थरे रत्नमाला तार किस्ती टंका दबाकू आसी आउ किछि टंका मागे तो ग्रुप रो मुख्य जुली ताकू टंका दबाकू मना कर दिए। से कहे, पूर्व पैसा तो आज जाए दे पारुन, पुणी को हिसाब रे टंका मागुछ। रत्नमाला निराश हो जाए, कारण पोखरी सफा करिबा, माछ पई दाना किनिबा और गाय पई कुटा किनिबाकू ता पाखरे टंकाटे न थाए। एतिकी बेले रिंकी पहुंची रत्नमाला माउसी को सहाय्य करे। से जुली को बुझासुझा कराई ता मानतीरे किछि टंका कराई दिए। रत्नमाला टंका नै घरे पहुंचु पहुंचु बुट्टू और ता सांग सनई मिसी गाँर सरस्वती पूजा पई चांदा कलेक्शन करबाकू बाहरी पड़ती। एठू सेठू चांदा आदाय सारी फेरुथिबा बेले बाटरे विदेशी भेट हुए, जी दुबई रे रही चाकरी करुथाए। आउ एठाकू से तार बाहाघर कार्यक्रम सारिबाकू आस्ते। से बुट्टू और सनई को निमंत्रण देबा सहित भोजी पई 1 क्विंटाल माछ देबाकू बराद दिए। बुट्टू पोखरी रे तो बेसी माछ न थाए। से विदेशी रिसेप्शन भोजी को मात्र 7-8टी माछ नेइकरी जाए। विदेशी रो बापा कहे, गाँ जाक लोके माछ खाइबे, मु एतिकी माछ नै कोन करिवि। किंतु अपर पक्षे ता भाई सोमू ता पोखरी रु एक ऑटोरे क्विंटाल माछ आनी पहुंची जाए। से बुट्टू को अपमान कला भली कथा कहे, जहा पाई बुट्टू आउ सोमू भितरे जुक्ति तर्क आरंभ हो जाए। विदेशी रो बापा सेठारे पहुंची दुई जन को बुझासुझा करी घर को विदा करे। से दिन थाए विदेशी रो रिसेप्शन भोजी। बुट्टू सन्ने को धरी पहुंची जाए रिसेप्शन पार्टी रे। रिंकी भी खूब सजबाज होई सेठाकू आसी थाए। दुहे परस्पर को देखि बहुत खुशी हो जाते। सेठारे दुहीक भितरे आखि आखिरे प्रेम चले, हेले केही काहारी को मन कथा कहि पारंतिनी। एहा छड़ा गाँर आउ जणे लोक विभूति अजा
तार गोटे पुओ थाए अमित से थाना रे चाकरी करे। विभूति अजा शौक रे गोटे छेली पाली थाए। जदि केतेबेले पुअर को सांग आसी भोजी पाई छेलीटे दबु बोली कहि दिए विभूति अजा फुल रागी जाए कारण से ता छेली को मनीष परि स्नेह करुथाए। रत्नमालार संपर्कीय कथा कहबाकू गले तार देढ़सुर घर सेई पाख पड़िसा रे थाए। ता देढ़सुर बहु आगुरु मरि सारि थाए। तार गोटिए बोली पुओ सोमू से भी माछ व्यवसाय करे। दुई भाई को माछ व्यवसाय थिबारु तांको भितरे प्राय समय खिटपिट लागि रहुथाए। थरे रत्नमाला पुओ बुट्टू को धरी तार देढ़सुर श्राद्ध वार्षिक रे जाई पहुंचे। सेठारे बड़ जा ताकू एणे तेणे काम कराइबारे लागि पड़े। रत्नमाला को एसबु ठीक लागेनी। से एथिरु त्राही पाइबा पई नाटकीय ढंगरे मूर्छा ही तळे पड़ी जाए। तंत्र मंत्र विद्यारे रत्नमाला माहिर थिबारु समस्ते डरी जांती आउ तार सेवा करिबारे लागि पड़ंती। रत्नमालार एक बदभ्यास थाए। से कहे मु मद मांस खाइबी। डररे परिवार तरफरु ताकू सेतक भी जोगाई दिया जाए। आउ खाइबा सरिला परे मां पुओ दुहे मिसी घर को बाहरती। सोमू एक नुआ गाड़ी किनी थाए। फेरिबा बेले बुट्टू सेई गाड़ी ऊपर टिके बसी जाए। एहा देखि सोमू बुट्टू को खूब अपमान करे जोथि पई दुहिक मध्यरे हाताहाती हो जाए। रत्नमाला बुट्टू को बुझाई सुझाई नहीं घर को चली आसे। घरे पहुंचीबा परे मां पुओंको भितर भी कଳି लागि जाए। मां कहे से माने आगरु को हमर निजर थिले ना एबे हमर हेबे तू छाड़ से कथा माइंड करना। बुट्टू कहे तोर एई तंत्र मंत्र विद्या पई मोते आज एमती अपमान सहिबाक पडुची। बहुत हेई गला मो काली ए गां छाड़ी बाहर को पळेबी। आउ ता पर दिन मार बारण सत्ते बुट्टू सन्नै को धरी दुबई जीवा पई टिकेट बुक करने को चली जाए। जने ट्रैवल एजेंसी सह कथा हला परे जणा पड़े दुबई जीवाको हेले 10 लाख टंका दरकार जहा ता पई असंभव थाए। से निराश होई घर को फेरी आसे। सुनसान राति रे घर को फेरुथिबा बेले बाटरे तांको गाड़ी चाबीटी खसी पड़े। दुहे चाबी खोजिबारे लागि पड़ती हेले चाबीर किछि संधान मिलेनी। एतिकी बेले बुट्टूर नजर एक रहस्यमय गछ ऊपर पड़े जेउथिरे एक कंटा पसी रही थाए। बुट्टू से गछ पाखकु जाई कंटाटी को आणे तो अचेत होई जाए। सन्नै ता पाखकु जाई ताकू उठाए आउ सेई कंटा साहाय्य गाड़ीटी को स्टार्ट करी दुहे घर को आसंती। एहा परठु कहानी एक भिन्न मोड़ निये। अचानक रत्नमालार भाग्य बदलिबाकू लागे। जो पोखरी रे गोटे माछ बढ़ु नथिला हठात से पोखरी माछरे भर्ती होई जाए। शह शह बेपारी आसी पोखरी पाखे जमा हो जाती। रत्नमाला बहुत टंका रोजगार करे। एपटे सोमू एसबु देखी जमारू सही पारेनी। सोमू ता पोखरी रे जाल पकाए तो गोटे माछ पाएनी। तार धारणा हुए बुट्टू एई बेपारी मानको हाथ करी राति अधरे मो पोखरी रे जाल पकई सबु माछ नहीं ता पोखरी रे छाड़िछंती। से रागरे बेपारी मानको खूब माड़ मारे आउ सुखिला झगड़ा करने को पहुंची जाए बुट्टू पाखरे। कहे जो पोखरी रे दिने गोटा गेंडा कोचिया बढ़ु नथिला से पोखरी रे एते माछ सब आसिला कोठु मु जानिछि। तू आउ तो बोउ मिसी गुणी गारेडी करी मो पोखरी सब माछ नै जाइछो। मां ना सुनी बुट्टू भी रागी जाए। दुही को भितरे खूब धस्ता धस्ती आरंभ हो जाए। पाखरे थिबा लोक माने दौड़ी आसी दुही को बुझासुझा करी अलगा करंती। तेबे जहा भी हेउ एबे को रत्नमालार मन बेस खुशी थाए। से खुशी रे मद मांस खाए कारण पोखरी रे भलो माछ बिक्री हेई रत्नमाला पाखकु प्रचुर टंका आसुथाए। ए सब चमत्कार केमिति हेला ए विषय भावियाकू रत्नमाला पाखरे समय न थाए। से टंका नहीं जुली पाखकू जाए और तार समस्त ऋण टंका सुझी दिए। आसिला बेले बाटरे रिंकी भेट हुए। रत्नमाला कहे झियो आग अपेक्षा एबे आम बेपार ठीक ठाक अछि। भाबिछि बुट्टू को ए वर्ष बाहा करदेबी। जदि तो नजर रे केई भलो झियो थेबे मते कहिबु। ए कथा सुनी रिंकीर मन सामान्य निराश हो जाए। एपटे रिंकीर बापा ता पई बांगालोर रे बरपात्र ठीक करिथाए। से रिंकी को कहे पिलाटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर अछि भलो इनकम करूछि तो बाहाघर सइले तू सेठी सेटल हे जिवु। रिंकी कहे बापा दूर जगह मुंड बिकिबा अपेक्षा निज गाँ रे रहिबा स्वाभिमान रो कथा मु एते दूर रे बाहा हेबिनी। सुनो बापा एई गाँ रे भी एमती पिला अछंती जिए निजे बिजनेस करी टंका रोजगार करूछंती। ए सब रिंकी ठु सुनी बापा विरक्त होई सेठारु चली जाए। रिंकी ता पर दिन जाई बुट्टू को सबु कथा जणाए आउ कहे तमे शीघ्र आम बाहाघर विषय मो बापा संगे कथा हुओ नचेत से मो बाहाघर बांगालोर रे ठीक कर सारे। बुट्टू कहे तमे व्यस्त हो ना मु शीघ्र जाई तुम बापा संगे कथा हेबी। आउ ता पर दिन बुट्टू देह खराब बहाना रे बुढ़ा क्लिनिक रे पहुंच जाए। से सीधा सड़क कहे मु तुम झियो को भल पाए आउ ताको बा हबा को चाहूची। रिंकीर बापा ए सब सुनी भीषण रागी जाए आउ बुट्टू को धक्का मारी विदाय कर दिए। बुट्टू तार मां को बहुत भल पाउथाय ताको सबुदिन मद मांस पैसा देउथाय। मां ताको पचारिले से कहे मोर एबे को भल बेपार होउची तोर जेते बेले मद मांस दरकार हबो मते कहिबु मु तते आनी देबी। एतिकी बेले गाँ रे छेली चोरी हेबा घटना सामना को आसे। गोटी गोटी
ଏକୋଟି କରି ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଛେଳି ଚୋରି ହେଉଥାଏ। ବିଭୂତି ଅଜା ତା ପୁଅକୁ କହେ, ତୁ ତ ଥାନାରେ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ତୋ ବାବୁକୁ କହି ମୋ ଛେଳି ଗୁଡା ଟିକେ ଖୋଜି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଅମିତ କହେ, ପୋଲିସ କଣ ଥାନାରେ ଛେଳି ଖୋଜିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି? ଏଠି ମଣିଷ ହଜିଲାଠୁ ପୋଲିସ ଖୋଜି ପାଉନି, ତମ ଛେଳି ଖୋଜିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଟାଇମ କାଇଁ? ଯାଅ ତମେ ତମ ଛେଳିକୁ ନିଜେ ଖୋଜ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଲରୁ ଗୋଟେ ଛେଳିର ପଞ୍ଜରା ମିଳେ। ଗାଁ ଲୋକେ ଏହା ଦେଖି ଭାବନ୍ତି ଏ କାମ କୌଣସି ମଣିଷର ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଙ୍ଗଲରୁ ହେଟା ଆସି ଆମ ଛେଳି ସବୁକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ସଭିଏ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲରୁ ହେଟା ଧରିବାକୁ ବାହାରି ପଡନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରନ୍ତି, ହେଲେ ହେଟାର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳେନି। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ନିରାଶରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଏପଟେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୁଟୁର ଚାଲିଚଳନ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସେ ସବୁଦିନ କୋଉଠୁ ମାଂସ ଆଣି ଖାଉଥାଏ। ରତ୍ନମାଳା କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜଣେ ମହିଳାଠୁ ପ୍ରେତ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ରତ୍ନମାଳା ପାଖକୁ ନେଇକିରି ଆସେ। ମହିଳା ଜଣକ ରତ୍ନମାଳାକୁ ଦେଖି ଖାଲି ବାରମ୍ବାର କହୁଥାଏ, ତୋତେ ଆଉ ତୋ ପୁଅକୁ ନେଇଯିବି। ରତ୍ନମାଳାକୁ ଏସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରି ଲାଗେ। ତେବେ ରତ୍ନମାଳା ତାର ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ସାଧନାରେ ମହିଳାଟିକୁ ଭଲ କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବିଦାୟ କରେ। ହେଲେ ରାତି ଅଧରେ ରତ୍ନମାଳା ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେହି ଆତ୍ମାଟି ପୁଣି ଦେଖାଦିଏ। ସେ କହେ, ନେଇଯିବି, ତୋତେ ଆଉ ତୋ ପୁଅକୁ ନେଇଯିବି। ଏହା କହି ଆତ୍ମାଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ରତ୍ନମାଳାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଦେଖେ ତ ଗୋଟେ ଛାୟା ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଲୁଚି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ମଦ ପ୍ୟାକ୍ ମାରିଦେଇ ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରି ଆତ୍ମାଟିକୁ ସନ୍ଧାନ ନେବାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡେ। ଚାରିଆଡେ ଦେଖେ ତ କେହି ନାହିଁ। ସେ ଘରକୁ ଫେରିଆସେ। ରତ୍ନମାଳା ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ ଏସବୁ କଣ ହଉଛି। ସେ ଘରକୁ ଫେରିଆସେ, ହେଲେ ବୁଟୁ ଉପରେ ତାର ସନ୍ଦେହ ହୁଏ। ସେ ତା ରୁମକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ବୁଟୁ ଚୁପଚାପ ଶୋଇଛି, ଆଉ ତା ଚାରିପାଖରେ ଖାଲି ହାଡ଼ ମାଂସ ପଡିଥାଏ। ଥରେ ବୁଟୁ ନଥିଲା ବେଳେ ରତ୍ନମାଳା ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ମନ୍ତୁରାଇ ବୁଟୁର ଖଟ ତଳେ ରଖିଦିଏ। ବୁଟୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରୁ ନାଚ ଗୀତ ମସ୍ତି ସାରି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଲେମ୍ବୁଟି ଛିଟିକି ପଡେ। ରତ୍ନମାଳାର ସନ୍ଦେହ ସତ ହେଇଯାଏ। ସେ ସିଧା ବୁଟୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରେ, ତୁ କିଏ ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ? ବୁଟୁ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା କହେ, ରତ୍ନମାଳା, ଆଜିଠୁ ତୁ ତୋ ପୁଅକୁ ଭୁଲିଯା। ମୁଁ ତୋଠୁ ବହୁତ ଉପରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି। ଏଥିରୁ ରତ୍ନମାଳା ଜାଣିପାରେ ବୁଟୁ ଦେହରେ କାହାର ଆତ୍ମାର ପ୍ରବେଶ ହୋଇସାରି। ଅତୀତ ଦିନର କିଛି କଥା ମନେ ପକାଇ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ଏପଟେ ଛେଳି ଚୋରି ବନ୍ଦ ହବାର ନାଁ ନେଉନଥାଏ। ଥରେ ରତ୍ନମାଳା ଢାବାରେ ବସି ଖାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥାନ୍ତି। ଜଣେ କହୁଥାଏ, ଏ ଛେଳି ଚୋରି ହେଟା କରୁନି, ବରଂ ଆମ ଗାଁର ହିଁ କେହି ଜଣେ ଲୋକ ଏ ଛେଳି ଚୋରି କରୁଛି। ଆଉ ଜଣେ କହୁଥାଏ, ସେ ହେଟା ହେଉ କି ମଣିଷ, ଯଦି ମୋ ହାବୁଡରେ ପଡିବ ସିଧା ତା ପେଟରେ ତେଣ୍ଟା ପୁରେଇ ଦେବି। ରତ୍ନମାଳା ଏହା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଡରିଯାଏ। ପୁଅର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଆଶଙ୍କା କରି ସେଠାରୁ ସେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଘରେ ଦେଖେ ତ ବୁଟୁ ଶୁଖା ଯାଇଥିବା ଲୁଗା ଆଣୁଥାଏ। ରତ୍ନମାଳା ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, କିଏ ତୁ? ବୁଟୁ କହେ, ଆଲୋ ବୋଉ, ତୁ ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ମୁଁ ପରା ତୋ ପୁଅ ବୁଟୁ। ରତ୍ନମାଳା ଏକ ଭସ୍ମଚୂର୍ଣ୍ଣ ତା ମୁହଁକୁ ମାରେ, ଆଉ କହେ, ନା ତୁ ମୋ ପୁଅ ନୁହଁ, ସତ କହ ତୁ କିଏ? ବୁଟୁ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗିଯାଏ, ଆଉ ରତ୍ନମାଳାର ତଣ୍ଟିକୁ ଧରି କଚାଡ଼ି ଦିଏ। କହେ, ତୋତେ କହିଥିଲି ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବୁନି, ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ କଣ କରିପାରେ। ରତ୍ନମାଳାକୁ ଅନୁମାନ ହେଇଯାଏ ବୁଟୁ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟି ପଶିଛି ତାହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା। ଏପଟେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଛେଳି ଚୋରକୁ ଧରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରି ପଡନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ରାକେଶକୁ ପରିସ୍ରା ଲାଗିବାରୁ ସେ ଏକୁଟିଆ ଏକ ଗଛ ମୂଳକୁ ଚାଲିଯାଏ। କିଛି ମିନିଟ ପରେ ଏକ ଚିତ୍କାର ଶୁଭେ। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ରାକେଶର ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଶରୀର ତଳେ ପଡିଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ କରେ, ହେଲେ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳେନି। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଗାଁରେ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରେ, କହେ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ନ ସରିବା ଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କେହି ଘରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ବିଭୂତି ଅଜା ପୋଲିସ କଥାକୁ ବେଖାତିର କରି ଏକା ଏକା ରାତି ଅଧରେ ତାର ଛେଳି ଖୋଜିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତାର ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ପୁଅ ଅମିତ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଏ। ସେ ତା ବାପାକୁ ଏକ ଗଛ ମୂଳରୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଏ, ଆଉ ଫୁଲ ରାଗିଯାଏ। ଏହାପରେ ସେ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରେ, ଆଉ କହେ, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କର ଏମିତି କ୍ଷତି କରୁଛି ସେ ଯିଏ ବି ହଉନା କାହିଁକି ଆଜି ତାକୁ ମାରିବା। ତା ସହ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ବଡ ବଡ ମଶାଲ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡନ୍ତି। ସୋମୁ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଏହି ଦଳରେ ବି ସାମିଲ ହୁଏ। ଆଉ ଏକ ଦୃଶ୍ୟରେ ରତ୍ନମାଳା ବୁଟୁ ଦେହରୁ ଭୂତ ଛଡାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସନେଇକୁ ବୁଟୁ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ କହିଯାଏ। ସନେଇ ରତ୍ନମାଳାକୁ ପଚାରେ, ମାଉସୀ, ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ, କାହିଁକି ଯାଉଛ? କିନ୍ତୁ ରତ୍ନମାଳା ତାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଯାଏ। ଏହାପରେ ସନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବୁଟୁକୁ ଦେଖେ, ଯିଏକି ଗୋଟେ ବୁଦାମୂଳେ କଞ୍ଚା ଛେଳି ମାଂସ ଖାଉଥାଏ। ସନେଇ ଖୁବ୍ ଡରିଯାଏ।
ଆଉ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଏ। ଏପଟେ ରତ୍ନମାଳା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ପୁଅ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଜଣାଏ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ତାର ମନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅତୀତରେ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଜାଣିବାକୁ ପାଏ। ବହୁଦିନ ତଳେ ଏହି ଗାଁରେ ଅମରୀ ନାଁରେ ଜଣେ ପିଲା ଥିଲା। ଅମରୀ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ତାର ମା ମରିଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା ବାପା ବି ତା ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଅମରୀ ଏକା ଏକା ରହୁଥିଲା ଆଉ ଗାଁରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଚୋରି କରି ଚଳୁଥିଲା। ଯଦି କେବେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଏ। ଅମରୀ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଗାଁରୁ ଛେଳି ଚୋରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଉ ଗାଁ ମୁଖିଆର ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ତାର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକଥା ଗାଁ ଲୋକେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ପରେ ପରେ ମୁଖିଆ କାନରେ ଏ କଥା ବାଜିଲା। ଥରେ ଅମରୀ ଓ ମୁଖିଆର ଝିଅ ଏକାଠି ଏକ ଘର ଭିତରେ ଥିବାର ମୁଖିଆକୁ ଖବର ମିଳେ। ସେ ଗାଁର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସେଇ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଝିଅର ମୃତ ଶରୀର ପାଖରେ ଅମରୀ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଖିଆ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲା ବୋଲି କହି ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗେ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅମରୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ପିଟନ୍ତି। ଶେଷରେ ତାକୁ ଦରମରା କରି ଏକ ଗଛରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗରାଜ କହେ ବୁଟୁ ସେଦିନ ଗାଡ଼ି ଚାବି ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଯୋଉ ଗଛରୁ କଣ୍ଟାଟିକୁ ଆଣିଥିଲା ସେଇ ଗଛରେ ଅମରୀ ଆତ୍ମା ଥିଲା ଯିଏ ବୁଟୁ ଭିତରେ ପଶି ତାଣ୍ଡବ କରୁଛି। ରତ୍ନମାଳା ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ ଘରକୁ ଆଣେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ତାର ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼େ। ଏପଟେ ବୁଟୁ ରିଙ୍କି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତା ସହ କିଛି ସମୟ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଟାଏ ଆଉ ତାକୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଲାଇନ କଟ ହେବାରୁ ରିଙ୍କି ବାପାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସେମାନେ ବାପା ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବୁଟୁ ଭୟଙ୍କର ଆଖିରେ ରିଙ୍କିକୁ ଚାହିଁ ରହେ। ସେତେବେଳକୁ ଲିଙ୍ଗରାଜର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ବୁଟୁକୁ ପଛକୁ ଟାଣୁଥାଏ। ରିଙ୍କି କହେ ଦେଖ ବୁଟୁ ମୋତେ ଡରାନି, ଯଦି ଡରେଇବୁ ମୁଁ ତୋ ସାଥିରେ ଯିବିନି। ହେଲେ ବୁଟୁ ଘର ମୁହାଁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଏ। ଏଥିରୁ ରିଙ୍କିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଭାସ ହେଇଯାଏ କି ବୁଟୁ ଭିତରେ କାହାର ଆତ୍ମା ପଶିଛି। ସେ ଚୁପଚାପ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରିଯାଏ। ବୁଟୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ଲିଙ୍ଗରାଜ ତାକୁ ଏକ ଚେୟାରରେ ବସାଇ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଏ ଆଉ କହେ ଦେଖ ଅମରୀ ତୁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ, ତୋତେ ତା ଦେହରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବୁଟୁ ଓଲଟା ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେଠାରୁ ଖସି ଆସେ ଆଉ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ରିଙ୍କିଙ୍କ ଘରେ। ତା ବାପା ବୁଟୁକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ହେଲେ ବୁଟୁ ରିଙ୍କିର ବାପାକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇ ରିଙ୍କି ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। ରିଙ୍କି କହେ ନା ମୁଁ ତ ସାଥିରେ ଯିବିନି। ବୁଟୁ ରିଙ୍କି ସହ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଓ ରତ୍ନମାଳା ପୁଣି ଥରେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ରତ୍ନମାଳା ଭସ୍ମ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଙ୍ଗି ବୁଟୁକୁ କାବୁ କରିନିଏ ଓ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ତାକୁ ପଚରାଯାଏ ତୁ କଣ ନେଲେ ବୁଟୁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବୁ? ସେ କହେ ମୋର ରିଙ୍କି ଦରକାର। ରତ୍ନମାଳା କହେ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ମୋ ପୁଅ ଦେହରୁ ଆଗ ବାହାର, ତାପରେ ତୋତେ ରିଙ୍କିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁ ନ ବାହାରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଅବସ୍ଥା କଣ କରିବି ତୁ ଜାଣିନି। ଏହାପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଅମରୀକୁ ବୁଟୁ ଶରୀରରୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ମନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରେ ତ ବୁଟୁ ଭୀଷଣ ରାଗି ଉଠେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ରିଙ୍କିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିଯାଏ। ରିଙ୍କି କହେ ମୁଁ ତୋ ସହ ଯିବିନି, ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ଏହି ଟଣା ଅଟଣା ଭିତରେ ପାଖରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପାଟି ଶୁଭେ। ବୁଟୁ ଏହା ଜାଣିପାରି ରିଙ୍କିକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗରୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁପ୍ତରେ ବିଛା ଯାଇଥିବା ଏକ ଜାଲ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଏ। ଗାଁ ଲୋକେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରିଙ୍କିର ଦୟା ହୁଏ ଆଉ ସେ ବୁଟୁକୁ ଜାଲରୁ ଖୋଲିଦିଏ। ଏହାପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ତାର ପିଛା କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୁଟୁ ଆହତ ହୋଇ ଏକ ଖାଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଗାଁ ଲୋକେ ବୁଟୁକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସୋମୁ କହେ ତାହେଲେ ଏଇ ବୁଟୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଛେଳି ଚୋରାଉଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବନି। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଅମାନୁଷିକ ଭଳି ପିଟି ଚାଲନ୍ତି। ହେଲେ ବୁଟୁ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠେ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଚାଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ରତ୍ନମାଳା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଓ ସନିଆକୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେ। ପ୍ରଥମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ତାର ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ବୁଟୁକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଏହି ମୌକାରେ କିଛି ଲୋକ ବୁଟୁକୁ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ରତ୍ନମାଳା କହେ ଆରେ ତାକୁ ମାର ନା, ସେ ବୁଟୁ ନୁହେଁ ଅମରୀ। ହେଲେ ତା କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ବୁଟୁକୁ ସେମିତି ପିଟି ଚାଲନ୍ତି। ଏହାପରେ ସନେଇ ଓ ଅମିତ ମିଶି ଯେବେ ଲୋକକୁ ବୁଝାସୁଝା କରନ୍ତି ତେବେ ଯାଇ ଲୋକେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପଡ଼ନ୍ତି। ରତ୍ନମାଳା କହେ ସେ ହେଉଛି ଅମରୀର ଆତ୍ମା ଯିଏ ବୁଟୁ ଭିତରେ ପଶି ଏମିତି ସବୁ କାଣ୍ଡ କରାଉଛି। ତମେ ମାନେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ ଆଉ ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। ସେ ବୁଟୁକୁ କୋଳରେ ଶୁଆଇ ଅତି ନମ୍ରତାର ସହ କହେ ଦେଖ ଅମରୀ ତୁ ଏସବୁ ଠିକ କରୁନୁ। ବୁଟୁ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା କହେ ଆଉ ସେମାନେ ମୋ ସହ ଯାହା କଲେ କଣ ଠିକ କଲେ? ବାସ୍ତବରେ ସେଦିନ ମୁଖିଆର ଝିଅ ଆଉ ଅମରୀ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥିବାବେଳେ ମୁଖିଆ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ତା ଝିଅକୁ ନିଜେ ମାରିଦେଇ ଅଠା ବୋଳିଥିଲା ଅମରୀ ମୁଣ୍ଡରେ। ରତ୍ନମାଳା କହେ ମୁଁ ମାନୁଛି ଅମରୀ, ସେମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ତୁ ମୋତେ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକୁଛୁ ନା, କଣ ଏ ବୋଉ କଥା ମାନିବୁନି? ଭାବିଲୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ବିନା ତା ମା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ତୁ ସବୁ ଭୁଲିଯା ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଦେଖିବୁ କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଯା ତୋ ଜାଗାକୁ ପଳା। ବୁଟୁ ହଠାତ୍ ଗର୍ଜି ଉଠେ
आउ कहे ना मु काहाकू छाड़िबिनी एठी रही समस्तंकु मारिबी। एही समय लिंगराज कहे से दिन गछरु से जो कंटाटी आनिथिला सेटा जदि मिली जिवो ताहाले ए समस्यार समाधान हेई परिबो। भाग्य को कंटाटी सोनिया पाखरे थाए। सोनेई कंटाटी को रत्नमाला माउसी को बढ़ाई दिए। माउसी से कंटा को बुटुर पादरे फोड़ू फोड़ू आत्माटी बाहर को बाहरिबाकू लागे। आउ लिंगराज से आत्मा को एक बोतल भितरे बंदी कर दिए जहा द्वारा बुटू अचेत होई पड़ी जाए। एहा परे बुटू संपूर्ण भलो होई पूर्व अवस्था को फेरी आसे। किछि दिनर व्यवधान परे रत्नमाला पुओ पई दुबई जिबार व्यवस्था कर दिए। हेले दुबई जिबाकू बुटुर आंतरिक इच्छा न थाए। से कहे बोऊ तू जदि कहिबू मु रही जीवी। बोऊ कहे मु विदेशी की कही तोर सबु व्यवस्था कर देछि। एठी रहिले तोते केते लोक केते कथा कहिबे। एहा परे बुटू रिंकी पाखकू जाए कहे तो साथी रे जा हेला बहुत खराब हेला। मोर दुबई रे चाकरी हो जाइछि। मु आसिले तो बापा संगे कथबार्ता करिवि। तू मो पई अपेक्षा करिवु ना। रिंकी कहे ना बुटू तू एठी की आसे ना। एठी तो पई किछि भी काम नै। तू सेठी रही जिबाटा तो पई भलो हबो। एहा थिला फिल्म बोऊ बुटू भूतर कहानी।